الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک محبت نال مل کے پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینو یار منانے دا ڈنگ بھی نہیں، پر میں قسم خدا دی کھانا میرے سونے جیا کوئی اور بھی نہیں۔ بہت اچھے کی منگا کس مانتے منگا آتے کی میرے وچ میرا ہو بن منگیا جے تو دے چھڑے آتے کی جاندہ تیرا تن من دھن سب تیرا سجنا او دس میں کی دے تو بارا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہچو کیا کہا سبحان اللہ۔ اور بہت پیارا کلام عاشق زمانہ کہ نصیبہ والیانو یار دے دیدار ہوندے نے۔ کیا بات ہے، نصیبہ والیانو یار دے دیدار ہوندے نے۔ نصیبہ والیانو یار دے دیدار ہوندے نے۔ نصیبہ والیانو یار دے دیدار ہوندے نے۔ کدی او ڈول نہیں سکدے جیدے لجپال ہوندے نے۔ کدی او ڈول نہیں سکدے جیدے لجپال ہوندے نے۔ کدی او ڈول نہیں سکدے جیدے لجپال ہوندے نے۔ اور حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا۔ حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا۔ دسیا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے۔ رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے۔ رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے۔ اور سواری کرنے لئی جس نو ملن کندے محمد دے۔ بہت اچھے سواری کرنے لئی جس نو ملن کندے محمد دے۔
نوابی اس نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے نوابی اس نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے اور ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحانات دا سبحان اللہ آ چکیا گا یار سبحان اللہ ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحانات دا کڑے جڑے زہرا دے بچیاں دے جڑے زہرا دے بچیاں دے او خدمت گار ہوندے نے جڑے زہرا دے بچیاں دے او خدمت گار ہوندے نے جڑے زہرا دے بچیاں دے او خدمت گار ہوندے حضرین گرامی میرے بھائی نے ٹھیک نہیں پڑھیا میں تھوڑے نہ گل کر رہا اچھا میں نے پتا لگ گیا پنڈ وچ منگ کے سبحان اللہ ملدی ہے جڑا بندہ سکی بیٹھا ہے ذرا اپنی مرضی نہ سبحان اللہ کہہ دے میں نے پتا لگ جائے پنڈ وچ بندے کیڑے نے اچھا کئی بندے سوچی بیٹھے نے بیٹھے محفل وچ نے تو سوچی کچھ ہور جاندے نے یہ ساریاں سوچاں مک جانیاں نے سائیاں لا لینی بدی نہیں رہنی ایک گل یاد رکھو جن دی یاد چ بیٹھے ہیں انہیں لجاں پالنیاں نے بندہ جنہ مرضی کمال ہوئے جانا مٹی تھلے تے جن دی مدحت سرائی کرن واسطے اجایا بیٹھا انہیں قبر جا کے پوچھنا ہے جے دنیا وچ درود پڑھیا ہویا تو پہچان بھی لویں گا کہ میرا حضور آئے نے جڑا چاہتا ہے قبر وچ مینوں سرکار دی پہچان ہوئے سجا ہاتھ چک کے مل کے کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا جناب عزت ماب سڑے محکمہ وابڈا تو بھائی محمد نعمان نومی صاحب سٹیج تے تشریف لیان بھائی محمد اسماعیل ڈولا صاحب آپ بھی سٹیج تے تشریف لیان شفقت فرمان تے میری دعا ہے حسن جمیل خان صاحب دیپال پور تو تشریف لے آئے نے میں انہوں نے کاری صاحب نے سے بلاؤ تھوڑا جا جگہ دیو مینوں تقریباً 28-29 سال ہو گئے نے نقابت کردے ہوئے میں محفل وچ اج تک 3 بندیاں نوں بولدے نہیں ویکھیا ایک وہ بندہ جڑا ساڈی کمپنی دا نہیں دوجا وہ بندہ جڑا جماندروں گونگا ہے تیجا وہ بندہ جدی دھون چ سریا ہے انہاں 3 بندیاں نے محفل وچ آ کے نہیں بولنا محفل وچ بولے گا وہی جڑا حضور دا نوکر بن کے آیا ہے سجا ہاتھ ہو چکے کبے جڑا سرکار دا نوکر بن کے آیا سجا ہاتھ اپنی مرضی نہ بزرگ بندہ نے معافی مہربانی کرنا بزرگاں نو میرا سلام ہے وہ دعا دینا تے جوان جنوں اپنی جوانی تے ناز ہے کہ میں نبی دا نوکر بن کے آیا چاہے وہ سٹیج تے انجمن والے نو معافی نہیں کہ محفل سجا کے ہاتھ نہیں چکنا ہاتھ ہو چکے جدا ہاتھ ہی سکی ہے تے جدی باں مدینے والے نے پڑھی باں چک کے بولے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سارے بولو سارے مل کے کہہ دیو الصلاۃ والسلام علیکہ میرا ویر تھوڑا جی مہربانی کرو حسن جمیل قادری صاحب دیپال پور تو آئے نے تو میں کوشش کرنے لگا 2-4 جملے درود پاک دی فضیلت دواں تے پھر میں قاری صاحب نو مائک دیواں ایک بندہ او بولے جڑا چاہتا ہے کہ میں گھر جاواں اکھ لگے تے کملی والے دی زیارت ہو جائے سارے آنے مل کے بولنا ہے الصلاۃ والسلام جی بسم اللہ ٹورے آؤ ٹورے آؤ سارے اجازت ہے والسلام میں تواڈے واسطے ذرا زمین بھائی بھی جی جی رسول جے تسی نہ بولے میں تواڈیاں سیٹاں چینج کرا لینیاں نے مینوں چودھری نہیں چاہیے نبی دے کمی چاہیے نے جڑا چودھری ہے نہ بولے جڑا حضور دا نوکر ہے ایک بار ذرا چھن مار کے بولے سرکار دے نوکراں دی محفل ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بزرگوں تانوں میرا سلام بڑی مہربانی ذرا ٹورے آؤ آ 2 منٹ دی دھون نہ ہلاؤ چھٹاکی دی زبان ہی لا لو دل لا کے بولو اونچی آواز نبی دا نوکر
بولیا تو ہاتھ چک کے بولے اندے گوڑیاں چ کدی درد نہ ہوئے تے جڑا ہاتھ سکی بن کے بولے اندہ ہاتھ محتاج نہ ہوئے سارے بولو سارے مجمع بولے سارے بولو انہیں خبر ہے کیا بات ہے کیا کہنے بھائی کیا بات انہیں خبر ہے انہیں خبر ہے انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر جملہ سننا ذرا ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہجے بھی نہیں بولے ہجے بھی نہیں بولے میں قاری صاحب میرا ویر میں کمیاں نو چودھریاں واسطے بول دے ویکھیا ہے ایم این ایم پیاں واسطے بندیاں نو نعرے مار دے ویکھیا ہے آج میں پنڈ وچ او نوکر ویکھنا جڑا کملی والے واسطے بولے گا رسول کیا کہنے سارا مجمع بولے عدنان بھائی نہیں الصلاۃ والسلام سارے ہاتھ چکو اور مینوں دعا دے دینا میں تانوں دعا دین لگا یا اللہ تینوں تیری کریمی دا واسطہ ہی جڑا تیرے یار تے درود پڑھے اودوں تکر موت نہ تمی جدوں تکر اکھاں نال مکہ تے مدینہ ویکھنا ہوے سارا مجمع بولو سارا مجمع بولو بھائی سخی ماں باپ دا پتر بس او کیمرے چھڈو ہاتھ چکو دسو انتظامیہ نے توڑے ہتھاں وچ میکھاں تے نہیں لائیاں سینے تے پتھر تے نہیں رکھے سمجھن والے سمجھ گئے میں گل کی کرن لگا گرم ریت تے نہیں لٹایا رنگ دا کالا ہے حبش دا رہن والا نبی دا نوکر ہے امیہ دا غلام ہے جدو نبی پاک سے درود پڑھ دے حضرت بلال امیہ کی کردہ جلال چاہ کے ہتھا چ میکھا لا کے سینے تے پتھر رکھ کے گرم ریت تے لٹا کے کبے بلال آگل کہنی چھڑ دے میں ویکھنا مجمع چ کہڑا سکی ماں دا پتر مینوں ہاتھ چک کے میرے نال مل کے بولے گا اب بلال آگل کہنی چھڑ دے حضرت بلال عرض کر دے سی امیہ ساری جان لے لے اے جان جسم چ جان دیئے تے چلی جائے پر نبی دی نوکری نہ جائے ہاتھ چک کے یا نبی سارے بولو سلام علیکہ میں توڑے پینڈ میں سکی ویکھ رہے ہیں توڑے پینڈ میں سلام اور سارے بولو پینڈ والے سارے یا نبی سلام علیکہ ایتھے یا نبی یا رسول سلام یار بولو یار پینڈ والے بولو میرا دل کرتا ہے میں تھوڑے ہتھاں نو چما جنا مدینے والے واسطے چنڈا بن کے اچھا ہو کے کہہ رہے ہیں کیا بات رسول سلام علیکہ کیا کہنے بھائی یا نبی کیمرے والے بھی ایک باری کیمرہ موڑی انہاں دے ہتھاں وال دنیا نو وکھانے ہی کیڑا نبی دا نوکر سٹائی وچ کہہ رہے اسی یا نبی یا نبی سلام علیکہ رسول سلام شجر غدرین سارے سلام کرتے ہیں شجر غدرین سارے سلام کرتے ہیں انہیں قرآن کے بارے سلام کرتے ہیں یا نبی جبریل اچھا جن نے نہیں منیا انہیں ویکھ کے بھی نہیں منیا ہجے کوئی بندے بھی سوچی پے نے بولیے کہ نہ بولیے قاری صاحب بولیے کہ نہ بولیے تو کئی بندے کہندے رہے کہ چلی جائے جان پر نبی دی نوکری نہ جائے میں اج پنڈا چ چہرے ویکھدا پیا مینوں پتہ ہے میں متھے پڑھ لینا سنا جملہ جنہیں نہیں منیا انہیں ویکھ کے بھی نہیں منیا تے جنہیں منیا انہیں بن ویکھیا بھی منیا سبحان اللہ کسی کو منگ کے لینی ہے کہ آپ ہی کہنی ہے جے کسی کو اجازت لینی ہے سبحان اللہ کہنی پھر پاویں چپ رہو تے جے سکی ماں باپ دے پتر تے چھل مار کے سبحان اللہ دی داد دیو پتہ لگ جائے سلام علیکہ جنہیں نہیں منیا انہیں ویکھ کے بھی نہیں منیا قادری صاحب یہ گل کی تھی میں کیا ابو جہل چہرہ ویکھدا سی کہ ودو ہائے
ਯਾਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੁਮਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਸ਼ਫਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਗਿਰਾਮੀ ਅਬੂ ਜਹਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਬਦਦੁਆ ਹੈ जुल्फे वल्लैल इज़ा सजाए चादर या अय्युहल मुदस्सिर जानदा सी फिर भी कहने लगा मुहम्मद यार डराउन वाल ना वेखो देखो ते उधर दरबारे मुस्तफा वाल वेखो जिस जरा सफर करवाने वास्ते मैं जोर ला रहा मैं मिन्नत की है डराउन वाले वीर दी उन्हें थले कर लिया हुण अपनी तवज्जो नूं सरकार दे जिक्र नाल जोड़ के बैठो अबू जहल दे हत्थां विच कंकरियां ने आके अर्ज करदा है मुहम्मद दस मेरी मुट्ठी विच की है मैं सारी रात ना बोला मैनू गिला कोई नहीं पर हुण मेरे जुमले सुन लो मेरे आका दी बारगाह च अटकन लगाया दस मुहम्मद मेरी मुट्ठी विच की है मेरे हुजूर फरमान लगे मैं दसा या तेरी मुट्ठी दी चीज बोल के दसे मेरे आका ने इशारा किया मुट्ठी वाल ते कंकरियां भी मेरे वीरां दी तरह सदा दे रही सी की कह रही सी सलाम अलैका बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सारी इंतजामिया बोले सारी जानदा भी सी फिर देख के मन्निया भी नहीं एक आशिक ऐसा है जिहड़ा करन विच रहिंदा है वैसे करनी नाम है नबी दा आशिक है अर्ज करते ने चेहरा करके ना मदीने वाल ते हां ठनियां भरदे ने ते दरूद नबी ते पढ़दे ने ते मेरे आका करन वाल चेहरा करके फरमांदे ने मैनू अपने यार दी करन विचों खुशबू आंदी है मेरे आका फरमान लगे प्यारे उमर ते अली जाओ मेरा जुब्बा ले जाओ ते मेरे उवैस नू कहना मेरी उम्मत दी बख्शिश दी दुआ करे और जे दरूद पढ़न नाल इना करम हो सकता है यकीनन ज़हरा दा बाबा मदीने तो सवारी लेके आ सकदा सारे बोलो सारा मजमा सारा मजमा सारा मजमा सारा मजमा लेका या नबी एना बच्चों उठा के पीछे करो या रसूल सलाम जद पढ़ा दरूद मसावा चो सरकार दी खुशबू आंदी है जद पढ़ा दरूद मसावा चो सरकार दी खुशबू आंदी आंदी जद पढ़ा दरूद मसावा चो सरकार दी खुशबू आंदी सरकार ने आना है तायो सरकार ने आना है तायो सरकार आना है तायो सरकार दी खुशबू दी या नबी हाज़रीन गिरामी जिब्रील अमीन अर्ज करते ने हुजूर मैं आसमान तो जितनी बारिश के कतरे गिने डिगते ने मैं गिन सकना जितनी पूरी कायनात में दरख्तां दे पत्ते ने मैं गिन सकना जितने रेत दे जर्रे ने मैं गिन सकना पिंड वाले किस्मत नाज करना लेकिन आका जो तुहाडा उम्मती तुहाडे ते दरूद पढ़दा है वो दरूद पढ़न नाल जिहड़ी रब दी उहदे ते रहमत बरसती है मैं उस रहमत नूं अज तक नहीं गिन सकिया जिस बंदे दी मां ने अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी दिती है वो ते रवे चुप जिदी दी मां ने कन विच ही गुड़ती दिती है ते जवान कीता हाथ चुक के आखिरी बारी कह दे सलाम अलैका सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम बेटा या सज्जे खब्बे हो जाओ या हाथ चुक के बोलो या नबी सारे सलाम अलैका या रसूल एक होर गल सुनो जिब्रील अमीन फरिश्तियां दा सरदार है एक आखिरी गल जे तकारी सानू माइक देन लगा मेरे करीम आका दी बारगाह विच आया ते मेरे हुजूर फरमान लगे जिब्रील आ तेरे 600 पर ने कितने पर ने जिब्रील दे 600 पर ते मेरे हुजूर फरमान लगे जिब्रील इन्ने पर रखे ने इन्हां परां नूं कदी खोलिया भी है पिंड वाले उधर जुमला सुनो तो मैं माइक छड्डन लगा कारी सानू माइक देना है तुहाडी तबीयत बन गई तुहाडा ज़ौक बन गया मेरा यही है जिब्रील ने अर्ज की आका मैं एक पर आसमाना विच खोलना दूजा पर खुलन लगता मैं तुहाडे करीब आ जाना मैं 600 पर कदी नहीं खोले हुण आपे देख लेना जिब्रील अमीन दी कदों कामत किन्नी है ते मेरे आका फरमान लगे जिब्रील फिर अज खोल
اج کھول 27 والے میں تانوں بھی چاہنا جو تسی بھی اج ہاتھ کھولو تے دیکھا میں کیڑے کیڑے ہاتھ کنے کنے لمبے نے تے کنی کنی اوپر اٹھدے نے جملہ سننا میرے حضور فرمان لگے جبریل تو اپنے پر کھول میں مزمل والی کالی کملی کھولنا میں ویکھدا تیرے پراں دی لمبائی زیادہ ہے یا میں محمد دی کالی کملی دا سایہ زیادہ ہے سلام بھائی کیا کہہ رہے میں راضی ہو گیا 27 والے کو سلام علیکہ سارے مجمع بولو سارا مجمع بولو سلام علیکہ ایک باری تسی مجھو اپنی مرضی نال کہو انج میرے ویراں نال پیار چاہ کے مل کے کہو یا رسول سلام علیکہ مل کے کہو مل کے بہت شکریہ بڑی مہربانی حضرین محترم مینوں انتظامیہ نو بھائی محمد آصف خان صاحب بلوچ مہر احمد یار سپرا صاحب مہر عابد اقبال صاحب وابڈا تو بھائی محمد نعمان نومی صاحب وابڈا تو مہر امتیاز صاحب تمام تر دوست جتنے بھی میں نام لینے میں انہوں نے سٹیج تے خوش آمدید کہاں گا اپنے والوں اور انتظامیہ والوں بڑی محنت کی تھی میرے بھائیاں نے اور یہ محفل جناب غوثیہ طیبہ میلاد کمیٹی والوں جناب عزت مآب قاری سید احمد نوری صاحب علامہ حافظ قاری سید احمد نوری صاحب نے میں مبارکباد پیش کراں گا اور جناب بھائی محمد رمضان طاہر صاحب غلام محی الدین صاحب ڈاکٹر بلال صاحب جڑے میرے نال رابطے وچ رہے بڑی محبت فرمائی شفقت عباس صاحب اور عبداللہ امیر صاحب اور تمام تر انجمن دے دوست احباب جنہوں نے پنڈ والیاں میں مبارکباد پیش کراں گا آج جڑی لائٹاں دے پول لگے نے انہاں بچے ہوئے انہوں ہاتھ نہیں لانا بیٹا ٹھیک ہے سونے ساؤنڈ دیا تاراں وکھریاں نے تھوڑا جا ادھر ہو جاؤ کہ اے تارا ڈسٹرب ہون گیا تو پھر گل مک جانی ہے مہربانی فرماؤ مووی والے ویر نال بھی تعاون فرماؤ اللہ سارے دوستاں دی کوشش کاوش قبول فرمائے ملک پاکستان دے ہر دل عزیز قاری قرآن سرزمین دیپال پور تو تشریف لائے بڑی محبت والی شخصیت ثم الحمدللہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب دے بڑے منظور نظر شاگرد بھی نے زینت القرہ فخر القرہ نجم القرہ قاری حسن جمیل خان صاحب میں آپ نال ملتمس ہاں کہ آپ سونی محفل وچ سونے قرآن نو پڑھ کے مزید محفل نو سونا کرو جڑے دوست سجے کھبے کھڑے نے یا اللہ جڑا جنی جلدی تھلے بیٹھے انہوں انی جلدی مدینے تو بلاوا آ جائے ہن جڑا جے مدینے جانا ہے تو بہ جاؤ جے جُتی چوک کے گھر جانا ہے پھر مجبوری ہے انہیں پتہ لگ جائے کہ مدینے جانا ہے تو بہنا بہت ضروری ہے تشریف رکھو سارے دوست بہ جاؤ مینوں ناواں دا نہیں پتہ مینوں قسماں بھی نہیں دینی آندیاں تے نہ مینوں جھوتا مارنی آندیاں کوشش کرو سرکار دی نوکری وچ رہو جڑے دوست پیچھے کھڑے نے اگر خوشی نہ لائے ہو تو بہ جاؤ تشریف رکھو سارے دوست بڑی مہربانی جناب عزت مآب قاری حسن جمیل خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آپ کے اس گاؤں میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہے میں انتہائی معروف و مصروف ترین شہنشاہ ہے نقابت الحاج شکیل احمد خان قادری صاحب کا مشکور ہوں انہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی محبتوں کے سائے میں مجھے پیش کیا اللہ تعالیٰ آپ کا اور اقبال بلند فرمائے اور آج کی اس محفل کے لیے خصوصی طور پہ قاری محمد صدیق صاحب نے وقت لیا اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے اور میلاد کمیٹی جو آپ کے اس گاؤں کی ہے ان سب اراکین کو مبارکباد انہوں نے بڑا خوبصورت میلاد سجایا ہے ہر شخص محبت والا ہوتا ہے ہر دل کے اندر سرکار کی محبت ہوتی ہے آپ اسی محبت کا اظہار کریں حضور پہ درود پاک پڑھ کے ایک دفعہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم سیدی سیدی ساؤنڈز ماشاءاللہ اللہ بہت برکتیں دے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان.
والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها صدق الله العظيم. हाज़रीन गिरामी, जनाब ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी हसन जमील खान साहब ने कुरान पढ़िया है, सुकून मिले है। जिन्हें घर कुरान रखे परछत्तियां दे उत्ते साल बाद सफाई करनी है, वो भावें चुप रहे, तो जिंदे घर में कुरान खुलदा है, तिलावत होंदी है, जरा हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोले। तुसीं वेख्या मैडिकल स्टोर बड़े खुल गए ने, बीमारियां बहुतियां वध गई ने, तो हुण बंदे डॉक्टर भी इंज होलसेल के रेट से बह गए ने। वेख्या ना, ये वजह की है? रब्बे मुहम्मद की कसम है, असी अपने घरां विच कुरान पढ़ना छड़ दिता है। जिहड़ा बंदा चाहता है कि रब मैनू शफा देवे, अपने घर में सूरह रहमान की तिलावत करनी शुरू कर दिओ। खुदा दी कसम, जे एक एड्स का डॉक्टर है, यूट्यूब से उन्हें इंटरव्यू पिया है, कहता मैं एड्स का मरीज हो गया, तो मैं एक चौक च खड़ा, एक फकीर आके कहता है बेटा जिस मर्ज की तलाश में तू इन्ना मारा मारिया फिरया, उनका इलाज तेनों कुरान विचों मिलेगा। असी लीला उस दरवेश का मज़ार शरीफ है, असी उत्थे हाज़र भी हुए हैं। वो कहता मैं डॉक्टर सी कि चलो यार जल्दी करो, मैं डॉक्टर सी, तो मैं कोशिश की थी कि मैं ये बंदा पैसे फकीर है, तो पैसे मंगण वास्ते मैंने एक गल सुनाई। उन्हें फिर अगला जुमला ये गल की, पुत्र 7 साल तो जो इस मस्जिद की तलाश में फिर रहे हैं ना, जो ने 7 साल का नाम लिया, तो कहता मेरी अखां खुल गई कि बंदा पहुंचया है। बाबा जी वो किवें? उन्हें क्या पुत्र घर चला जा, बावजू होके घर में कमरा बंद करके सूरह रहमान की तिलावत करन लग जा, रो रो के रब नूं मना, 7 दिन वजीफा कर, जे तेनों आराम ना आवे तो गिला करी। एक यूट्यूब ते पिया जे सूरह रहमान की तिलावत फजीलत सुन लेना। वो डॉक्टर कहन लगा, मैं सोचिया बाबा जी एडा वड्डा मशवरा दिता जे, हुण इहदी कोई फीस? उन्हें कहा पुत्र जो रब तेनों आराम देवे ना, तो लोगों को यही मशवरा देता रवि, मैं समझागा मैनू मेरी फीस मिल गई। ओए मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करना,
ਇਹਨੂੰ महफल की आदत करना समझना, उठे तो खिलखलियां करके चले गए। जे तब्दीली आई जात के अंदर तो समझ लेना मदीने वाले राती महफल चो राजी गए ने। कोरोना मर्द फिले ना 2 साल, वो लोग चले गए जिन्हों का यकीन ही कोई नहीं सी, जिन्हों की तोती बोलती सी, जेडे समझते सी कि असी आए पक्के पक्के हैं, वो भी टुर गए ने। ते भरा मेरा टुर असी भी जाना है, रहना रब का नाम है। बच्चों ने कहना जल्दी जल्दी आ जी, पर्स भी फड़ लो, आ घड़ी भी ला लो, सारा कुछ ले लो, मोबाइल भी महंगा महंगा फड़ लो जी, फड़ लो, बस गल मुक गई, जल्दी करो बस लै चलो। और जिंदे वास्ते झूठ बोलता फिरदा मरदा फिरदा, पता नहीं उन्हें कबर ते भी आना कि नहीं आना। हुजूर दा नौकर बन जा। मैनू मैं मनसब नाल क्यों मैं चाहना कल क़यामत वाले दिन जो मेरी पुछ होवे शकील कादरी तेनू माइक दिता सी ते की गल कीती, की फर्ज निभाया, तो मैं कहांगा हुजूर कोशिश ते कीती सी, लोकां नू दस्सिया सी कि कबर विच भी जाना है, ते मेहरबानी करो अपने अंदर तब्दीली लियाओ, ईमान नू बेदार करो। ये वबावां बिल बुलावा ये आसमान तो जेडे पत्थर डिगदे पे ने ये टल जाणगे जे सोना मन गया। हाज़रीन गिरामी मैं भाई ज़हीर अब्बास फरीदी साहब नू माइक देना है, तो तुहाडी तबीयत अगर बने तो मैं हुजूर दे यारां दी गल करां। तुसीं नाराज़ तो नहीं बैठे? अच्छा अक्सर लोग मोबाइलों ते भी जी जे मोबाइल ते खेडना सी ते घर चले जाओ, सानू पता चले ना ये एवें बेला बंदा बैठा मसरूफ है, अगर जरूरी है तो कर लो तो बस छड़ दियो, एवें बह के गेमां खेडी जानियां फेसबुक ते गल्लां करी जानियां नहीं, ये वेला फेसबुक चलाण दा नहीं, ये वेला मदीने वाले नू मनाण दा है। गोडिया तो हाथ चुके जेड़ा चारा यारां नू मनदा है, जेड़ा सैयदना सदीक अकबर दा भी नौकर है वो भी बोले, ते जेड़ा मौला उमर दा नौकर है वो भी बोले, जेड़ा उस्मान गनी शहनशाह दा हया करदा है वो भी बोले, जेड़ा अली दा नौकर है शबान दा महीना है, मौला हुसैन दी आमद है शबान विच, मौला अब्बास दी आमद भी है शबान विच, जेड़ा शबान दा मनन वाला है तो शबान वाले नू मनन वाला है, हाथ चुक के बोलेगा थोड़ा जा बोलो तो सही सुभान अल्लाह बोलो, मैनू पता लगे। किन्ने यार ने आ मेरा भी नहीं हिलाना, थोड़ा जा इनू हिलाना हजरत, थोड़ा जी सुभान सारी महफिल हिल गई पर तुसी नहीं हिले, हुण हिले हो। केड़ा केड़ा चारा यारां नू मन के और सलामत रहो बुजुर्गो, तुहानू मेरा सलाम है। हाज़रीन गिरामी चारे यार अली दे, चारे यार असी पंजा दे भी नौकर ते चारा दे भी गुलाम आ, असी सुन्नी ना चारा सिद्दीक की पूछना आपे इंसाफ करना, केड़ा केड़ा बंदा बोल इको यार ज़हीर भाई सिद्दीक की पूछना इको यार हजारा मेरे आका ने अपने यारे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर फरमाया, की फरमाया, प्यारे अबू बकर किसी दिन हम आपके घर आएंगे, सदके जावा, की फरमाया, प्यारे अबू बकर किसी दिन हम आपके घर आएंगे। वक्त गुजर गया, मुद्दत हो गई, हिजरत की रात आई ते हुजूर अपने हुजरा मुबारक चो निकले, बुजुर्गो अपने यार दे घर वाल चले, दरवाजे ते पहुंचे, दस्तक देन लगे ते दिती नहीं, देन लगे दरवाजा खुद ब खुद खुलिया ते की वेख्या हुजूर दे यारे गार खड़े ने, ते मेरे आका फरमान लगे अबू बकर आपको पता था हम आने वाले हैं, तुसी जानदे सी कि मैं आने वाला। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने आका मैं ते उस दिन तो ही दरवाजे ते खड़ा जिस दिन तो तुसी फरमाया सी। हाय 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 और चारा यारा दे नौकरो और सताई वाले और सताई ढूंढ फिरिया
सारा फर्को اللہ کرے قاری صاحب جڑا نبی دے یارہ واسطے انگلی چکے کدی ہوتا یارہ دی کھانے نہ لگے جڑا ہاتھ چکے انگلی چکے کبھی کوئی نبی دے یارہ واسطے اور نبی دے ڈاکٹر صاحب اللہ تو اڑے یار بھی سلامت رہن پوری غوثیہ کمیٹی والے جے انگلی چکے کہنے کوئی یار ہزارہ ورگا یار ہزارہ لکشمندی صاحب میرے حضور فرماتے ہیں جنت دے 8 دروازے نے میں کو ٹائم نہیں میں جلدی جلدی کر رہا ہوں جنت دے 8 دروازے نے حضرت میرا یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے یار نے وہ جس دروازے چو جان کے جنت وچ داخل ہو جان گے تے میرے حضور فرماتے ہیں جتھے میرا یار عمر آ جائے اوتھے شیطان ٹھہردا نہیں تے میرے حضور فرماتے ہیں میں اپنے یار عثمان دا حیا کیوں نہ کرا جدے تو فرشتے بھی حیا کر دینے تے میرے حضور فرماتے ہیں مومن تے منافق وچ نشانی دیکھنی ہوئے اوتھے میرے ویر علی دی گل کریا کرو شاہ مردان جڑا ہاتھ چکے گا میں سمجھا گا سنی مومن شاہ مردان شیر تھوڑی مہربانی قوت پروردگار ایک باری اپنی مرضی دا چھال مارو تو بولو میرے آقا فرماتے نے میں پیڑ بنن لگا جے لاؤنے تب یہ چیک کر لینا علی دا نا سن کے جندہ چیرہ کھل جائے سمجھ لینا مومن ہے تو جندہ چیرہ کھچ جائے سجے کھبے چیرہ کرے سمجھ لینا مومن نہیں ڈو پلید ہے تے جڑا علی دے نام تے ہاتھ چکے شکیل قادری کہندہ ہے سنی مومن ہے تیرا رجب ہے رجب ہے رجب ہے تیرا رجب ہے منظر عجب ہے تیرا رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں مناؤ یا علی آ گئے سارے خوشیاں مناؤ یا علی آ گئے سارے خوشیاں مناؤ یا علی آ گئے سارے خوشیاں ڈاکٹر بلال اپنے کر پتر جمے تے مسجد چی لان کرانا ہے مٹھائیاں دے ٹوکرے بڑھانا ہے تے جے علی دی آمد 13 رجب نو ہوئے ہاتھ چوکے نہیں کہہ سکتا یا علی آ گئے سارے خوشیاں مناؤ یا علی آ گئے سارے خوشیاں مناؤ یا علی آ گئے تیرا رجب ہے منظر عجب ہے تیرا رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں مناؤ یا علی آ گئے حضران بھائی بس ایتھے رہنا حضرت بہلول قاری صاحب میں نے پتا تسی جانا میں بھائی زہینو صاحب نو مائک پھرانا ہے حضرت بہلول دریا دے کنارے بیٹھے نے تے کوزے چ پانی پاندے نے بلال صاحب کوزا پرے تے ڈول دین پرے تو ڈول دین مرید نیڑے بیٹھا کہنے لگا بابا جی یہ کی کر دے پے ہو آپ فرمان کے پتر میں کوزے چ دریا نو بند کر رہا تھوڑی ہے توجہ جڑا بندہ سوچی پیا نا کہ میں محفل مکن دے سوال نہ کہنی ہے او محفل مکن دے بولے تے جڑا چاہندا سخیاں دی نظر بولے ہن بول جملہ بولن تے بولے پتہ لگ جائے بابا جی ایڈا بڑا دریا چھوٹے جے کوزے چ بند ہو سکدا ہے آپ فرمان کے یہی کر تے میں دنیا نو سمجھانا چاہنا ایڈا بڑا علی چھوٹی جی عقل وچ کدوں آ سکدا ہے سب خوشیاں مناؤ سارا بولو علی آ گئے نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی خوشیاں مناؤ جملہ دیوا جملہ تب یہ چیک کر رہے ہیں پورا پنڈ سخیاں دا پنڈ ہے کہ میرا تو انہوں سلام ہے جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا سب خوشیاں مناؤ سارے بولو سارے یا علی آ گئے سارے خوشیاں مناؤ علی آ گئے سارے خوشیاں مناؤ ظہیر بھائی یا علی آ گئے تو بیٹھے
بیٹھے بیٹھے بیٹھے ہی ہن تسی کھڑے ہو، ہن میں بہن نہیں دینا، میں تانوں کھڑے کھڑے ہی حاضرین گرامی، جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یا علی آ گئے سارے خوشیاں مناؤ، اللہ کرے، علی آ گئے، اللہ کرے، اللہ کرے جڑا علی دی خوشی مناوے، جڑا علی دی خوشی مناوے ہاتھ چک کے، یا اللہ جن دے گھر پتر نہیں انہوں پتر عطا کر، ہاتھ چک کے بول سارے بولو، یا علی آ گئے، نعرہ حیدری یا علی، سارے بولو، سارے بولو، نعرہ حیدری یا علی، یا علی، نعرہ حیدری یا علی، یا علی، گونجے صدا گلی گلی، علی علی، سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو، گونجے صدا گلی گلی، علی علی علی، ہو سب خوشیاں مناؤ، یا علی آ گئے۔ بالکل ڈاکٹر بلال صاحب گلہ لمیہ نے بھائی ظہیر صاحب میں بینڈ نہیں دینا، مائک دینا ہے۔ اللہ دی حرف 4، محمد دی حرف 4، رسول دی حرف 4، بطول دی حرف 4، مولا دی حرف 4، عسکر دی حرف 4، اکبر دی حرف 4، اوپر دی حرف 4، نیچے دی حرف 4، عباس دی حرف 4، مشرق دی حرف 4، مغرب دی حرف 4، شمال دی حرف 4، جنوب دی حرف 4، سرما دی حرف 4، گرما دی حرف 4، خزاں دی حرف 4، بہار دی حرف 4، مولا دی حرف 4، تیرے میرے دل دے خانے 4، اللہ دی موت پر کتابہ 4، اللہ دے موت پر فرشتے 4، میرے آقا دی بیٹیاں بھی 4، میرے آقا دے یار بھی 4، مولا چارہ نمند کے جڑا لاوے نارا آج کر دی ہوندہ بیڑا پا، سب خوشیاں مناؤ، سارے بولو، علی آ گئے، سارے بولو، سارے، سارے، چنگا لگتا ہے علی والا، سونا لگتا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی ظہیر عباس فریدی صاحب، میرے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام، نعت لکھتے بھی خوبصورت ہیں اور پڑھتے بھی خوبصورت ہیں، اور تہاڈی سبحان اللہ بھی خوبصورت ہے بھائی واقعی دیکھ لیا ہے پنڈ سکھیاں دا ہے تے سکھیاں کو منگنا نہیں پیندا، سکھی تے بن منگیا دیندے نے، تے تہاڈی ہن ٹرین ٹر پئی ہے مدینے، ہن تانوں کہن دی لوڑ نہیں، ہن گوڈے چھڈ کے، اچھا بڈھا بندہ گوڈے ملے تے سمجھ آندی ہے جے جوان ہی نہ چھڈن گوڈے، ذرا مسکراؤ تے سبحان اللہ دی آواز دیو، پدو زانو ہو جاؤ، پیار نال جڑا حضور نو حاضر ناظر مان کے بیٹھے مل کے بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا عالم اسلام کے ممتاز و محترم صلاح خوان الحاج ظہیر عباس فریدی صاحب دیپالپور سے تشریف لائے ہیں، اپنی خوبصورت حاضری پیش فرماتے ہیں۔ قاری صاحب اللہ آپ کو خیریت سے منزل مقصود تک پہنچائے، ماشاءاللہ سلامتی رہے آپ کو بھی، مل کے کہہ دو ایک باری الصلاۃ والسلام